ሰላም ኣብ ዘለኹምዎ ልማት ድማ ከምቲ ልሙድ ብሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እየ መፂአኩም ክቡራት ቤተሰብ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ቅድሚት ተቐሚጠዮ እኒአኹ እቲ ፎቶ ማለት እዩ ጥራይ ዝባንካ ፎቶ እንዳተቐረፅካ ምልቃቕ ሰይጣን ረቀቕቲ መናፍስቲ ላብ ዝባንካ ምስሓብ እዩ ክኾን ልብሎ ኣነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ሓያል ስራሕ እንዳሃለወ ኣብ ብጥበቡ በአምሳሉ ልሰርሖ ህፃነ ብስራሕ እናሃለወ ኣንሕና ነኳልፎ ኣለና ልሰይጣውንቲ ልኻልኦት ፀላእ ሰናያት ነስዕብ ኣለና ማለት እዩ እቲ ህፃን ገና ዓለም ከይረአየ ኩሉ ነገር ከይፈለጠ ኣንሕና ግን ንፀላእ ሰናያት ሕሊፍና ንወለና ክቡራት ቤተሰብ እዚስ ነውሪ ኣፀያፍ እዩ ነፍሰ ፁር ኮይናስ ሽፍን ተበለት ሙሉእ ተኸደነት ኩሉ ኣካላታ ሽፍን ተይላ እዩ ማዓርጋ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተምሳሌት ኢና ንሕና እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ክብርኻ ባዕልኻ ክትሕልው ከለኻ እዩ ሰብ እውን ለኽብረካ ሓደ ሓደ ሰባት ንእሽተን ካብ ኣተሓሳስባ ውርድ ልበላ ከምዚ ከም ንቕሓት ዝመስለን ሰባት ኣለዋ ኣነ ከም ኣነ ንቕሓት ለይኾነስ ዕሽነት ሸለልትነት ኣካላትኻ ብኸምዚ መልክዑ ጥራሕኻ ብምውፃኻ ትረኽቦ ጥቕሚ የለን ካብ ጥቕሙ ጉድኣት እዩ እዚ ህፃን እዚ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ኣሰራርሓ እዩ እኒኦ ህልው ድዩ ጥዑይ ድዩ ኣንሕና ኣይንፈልጠይ እስካብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ላብ ኢድና ልሕቑፎና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክንሰርሕ ንኽእል ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኣፀያፍ እዩ ነውሪ እዩ ማለት እዩ ኣንሕና ክንፅሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንፆም ክንሰግድ እዚ ንዓና እንጠቕመና ተለይ ኮይኑ ከምዚ ኢልካ ጥራይ ዝባንካ ክብረትካ ቀንጢጥካ ንምርኣዩ ኳሲ ብጣዕሚ ለሰክፍ ኣይኾነይ ዶ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኮይናሲ በእውነት ነውሪ ኑሪ ሓዋዊስናዮ ንኸድልና ኣብዚ ናይ ሕዚ ወለዶ ዝኒህና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ጥቕምታት እውን ኣለዎ ጉድኣት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ብኣንፃሩ እዚ ሕዚ ንሕናስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ክንሪኦ ከለና ክንጥቀመሉ ዲናስ ክንጉድአሉ ጉድኣት እምበይ ጥቕሚ የብሉ ሰብ ንኽጉድአሉ ልኽእል ንባዕልኻ ክትጉድአሉ ትኽእል ነገር ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ምፂኻ ምጥቃዓስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንባዓልትና እውን ናብ ሕማም ናብ ካሊእ ኢና ንዳረግ ኣይንፈልጦ ኣለና እምበይ ካባና ሓሊፉ እውን ነቶም ህፃናት ማለት እዩ ስለዚ ብሃይማኖትና ዘይፍቀድ ብሕብረተሰብና ብሓፈሻ ዘይፍቀድ ነገራት ላምፃና ላብ ማሕበራዊ ሚድያ ንልጥፍ ሰባት ካበይ ኢና ንመሃሮ ኣለና ካበይ ኢና ነምፅኦ ኣለና ብጣዕሚ ልሕፍር ማሕፈር ከምዚ ዓይነት ነገራት ንኣዴታትና ተሓዝና ይለጥዕመልና ናይ ኣዴታትና ኣሰርተ ተኸተልና ይለጥዕመልና ከምዚ ኢልካ ነውሪ ሓዋዊስካ ስኢልካ እንድሕን ላብ ማሕበራዊ ሚድያ ትመፅእ ኮይንካስ ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ልፅቡቅ እውን ትጥቀመሉ ኢኻ ልሕማቅ እውን ትጥቀመሉ ኢኻ እቲ ተጠቃሚ ልጥቀም ሰብ ፈልዩ ክፈልጥ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እምበር ኩሉ ንሓዋወስና ንጥቕሚ እውን ክንጥቀመሉ ንጉድኣት እውን ክንጥቀመሉ የብልና ኢሉ ማለት ደልየ ካብዚኣ ጉድኣት እምበይ ጥቕሚ ኣይተማሃርናላይ ክብርቲ ሓፍትና ከምዚ ኢልኪ ክትመፅእ ከለኺ ሕልናኺ ከመይ ኢሉ ተኣዚዝልኪ እዚ ዓለም ምሉእ ዝሪኦ ነገር ንባዕልኺ ብቻ ለይኮነስ ነቲ ምንም ዘይፈልጥ ህፃን እውን ፀላእ ሰናያት ኣብ ዝባኑ ንክሓድሩ ኢኺ ትገብሩ የለኺ ካብ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ንምርኣዩ ለፀግም ነገር ደቂ ኣንስትዮ ክንጥንቀቕ ይግበአና እግዚኣብሔር ኣምላክ እውን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኣብ ስራሕ ኣብ ጥበብ ብኣምሳሉ ዝሰርሖ ሰብ ነተኣጓጉሎ ኢና ኣለና ካብ ስርሑ ነተኣጓጉሎ ኣለና ኣብ ፀላእቲ ሰናያት ኣብ ፀብኣ ጋንንቲ ንኣቱ ኣለና በዓልትና ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ሔዋን ኣሕዋተይ ክብርና ባዕልና ተሓለና እዩ ማንም ሰብ ክብሩ ክሕልየሉ ይኽእል
مجمريا بعلخا كبرخا تحلي بتي تحلو خبرخا دما سوون بقولك عي خبرك مالتي سلازي كبرنا بعلنا إنا كنحلو القبانا منم كالي عبية نقر كنقبرو نين خالي بعلتنا تكنقورو القبانا ولا كم ولدنا وملؤ تلي تخدنا كسكاب كرة خرة أقرانيا نشفنا ولدنا حزي زمن مصو لتماناجة أنا أقول ودو لمثل سر خم عينة جاكيت ديو ساميز ديو قدم أنا حدا قبل حلفة بنا كمهرو لسمع ومسي زخمزي قنطط لخدان زخدونس قدم لخوانه حفاو نجر زوصهم أكلاتهم لخام يوم لتقوم لنيرهم حزقن بزي منهم حمام أن إحنا كم حمومات التقنات أو الجرقي حداري لنا القرارصنا يجرق المسر كدانينا نخدن لنا عيش مكايدي ترايز بانكا خمزة هزن ريال لنا حفتنا التقنات أو الجرق وقاسي نعنا زمتنا يخواني بتلي كريستيان لخونا سبات كدان ناقويتانا مدحنا يسوع كريستوس كنعزب كلنا ملوئيو ولا حنتي قداد كنطاب نجر يلي أسرو خنكتل قالوا خدانو تجبارو كله أسرو خنكتل لما أو قدس مصحفتي قدسات مصحفتي تجليس لنا أيو ورات بيت السب دك أنستيوم بخامولك نهدينا تستلنجل مريم تختيلنا ملؤ تخدينا ديو أكلاتنا ملؤ شفينا ديو أب محورة ميديا كنوصينا لنقبان بي بخمزي مالكعس بتعمي إلى سكف كورات بيتسب بتلي دك أنستي حواتي نحزي سئلنا كاب بهلنا كاب حيمانتنا كاب كل وصينا ينا نركب أو كل ترينا يو قدم مولاد خا قعات يبهال قلعة حسان قلعة انتي حسكاس قعات أبئي مازيو تايو حزي أو نقسات ولدو أو نحنا عدمئي تجميرني ومالتي بتعمل حفر كله تنايك قدم لا سرزكا تنور لا سرزكا لي نور لامت أنا غيروا لنا كبرات حواتي جيجايو كم زي عينة دما نحنا ون ناي حماق مرأياتات كون يبناي ناي صبغ مرأياتاتنا كون لقبأنا كبرات حواتي بتلي نفسه صركويناس شفن تولتي همبي كم زي لخا علم ملوك كريئكا بتعمي إلى سقف لا آلي بيشالي هنا حزيز يا خمزيلا تجلاليس نوراي تفي وانيو سابتشا يكونتي أنحنا قص حافيرنا دك هوان ناتا أمثال سلالهنا أنحنا ون سكفاتني أنا مالتيو سلزي كورات حواتي كاوزو أتأياف تكبارات زي كنوات زيلك بأنا እግዚአብሔር አምላክ ሆን በአይነ ምሕረቱ خطمتنا ተኾይንስ ብትመንገዱ ተተኸቲልና ጥራሕዩ ናዚ አሐዚ አማ ሙሉእ ማሕበራዊ ሚድያ እንኳ ማርያም በሰላም ትምጻእኺ በሰላም ተገላገሊ ገለ ልብል ጽሑፍ ኳስ ሕሉ ይልስ አይትሪኡ ወይ ታማ በቃ ነቀፈይታ ገለ ህዚ በዓለ ለምጾት እዩ ጽቡቕ ተጌርካ ጽቡቕ ሒዝል ኻይመጽ ሕማቕ ተጌርካ ውን حماق حيزل كايمت خبرات حواتي سلازي كبرنا بعلنا نحلي دقي هواني ازي قبو ايخواني كمزي عينت تقوار كر خلنا برقص كخناني للقبو خلي يسوون نتأثر تختيلو نخيخد ساقن نبسو صريامو حدا جزي سلاز تقاقيت حماق زروا حماق على تيدلي ما برهان بسلام تمتايا ندحرك هزقن بتني اوان غفيتا تختيلا كتقرمي القبقى مخنياتو زيد الليو نقرات أو حبرة سبنا مزرقح حدا لسحت سو أيس أني كابزا قول عزيزة ريو مالتيو طرحاسل الوسط بزحد نقط ما حدا يزي ليبا تولوغو الوالواز بولوغو يموسيلوغو يبهال نيرو أم حورا ميديا صبو غير كوالات تفلت كاب صبو نقرم بي بحماق تفلت بزح قداسة يخواني كبرات بيت السب سلازي عن احنا وانتخنا كبرنا نحلي كبرنا بعلنا تحلينا يا ما نمسو كبرنا كحلونا نخل ازي ناي اكزيابير سراحيو
ንማንም ዘመክሐ ይኾነ በዓልና ሰባት እኮ ዕድል ስለለይተውሃወና እምበ እግዚአብሔር አምላክ አፍቱ ልፈጠሮ ለብዛ ዓለም ዚ ከውጾ ኣብ ዝደለየ ሰዓት ስለ ዘምጽኦ ይትህፃን እምበ ናይ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ይልሕፍር ኣንሕና ኣብ ደስ ዝበለና ሰዓት ውላድ ነምጽእ ተንኾን ነርና ኣብ ዝተፋላለየ ካፍቱ ሕጊ ልወፀ ከም ድሌትካ ትወልድ ተትኾን ነርካ ከምቲ ንሪኦ ኣለናስ ኣብ ለይ ጊዜ ሰብ መውፅኦ ማለት እዩ ናህና ቅልነት ናህና ብጣዕሚ ዝወረደ ንእግዚአብሔር ከኣሚንካ እርንቢልካ ምጽባይሲ ከም ስኢሉ ከም ትሑት ኣባህላ ከም ባህልኻ ስኢልካ ምርሳዕ ባህልኻስ ለይምክትታል ብኸምዚ ኢሉ ወስደለ ሰብ ግን ከምዚ ዓይነት ጥራይ ካላ መጻኻ ንቕሓት ልመስለክን ሰባት ኣሕዋት ተሃሊኸን ትጋገለኽን ይኸን ሕዚ እውን ካብ መስመር ክንትወጻለኽን ይኸን ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ትወጻለኽን ይኸን ካብ ሕብረተሰብክን ትወጻለኽን ይኸን ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ልዕቢ ሰብ የለን እግዚአብሔር አምላክ እውን ዘይፈትዎ ሰይጣናዊ ተግባር ዳርጋ ልምዋል ይከኣል ጥራይ ክይወፅእ ጥራይ ልንቀሳቐስ ሰብ ኣይኾነ ነብሰ ፁር ኮይንኻ ማንም ሰብ ክዳን ተገይርዎ እኒኦ እኮ ሕፍረቱ ንምሽፋን እዩ ኩሉ ኣካላትና ክቡር እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ በአምሳሉ ልፈጠሮ ኣካል ስለዝኾነ ኩሉ ኣካላትና ክቡር እዩ ክግለጽ ልግብኦ ክግለጽ ዘይግብኦ ተባሂሉ ዝተጻሓፎ ነገር የለይ ኩሉ ኣካላትና ክንሽፈኖ ልግበአና ከም ዝኾነስ ፍሉጥ እዩ ናይ ሕዚ ግን ብጣዕሚ እሳ ጥራሕ እኳ ብጣዕሚ ኣኽፊኣ ስለዝኾነት እሞ ነብሰ ፁር ኮይና ከምዚ ብነቐፌታ ተበዝሓ ብዙሓት ደቂ ሕዋን ኣሕዋተይ እውን ስእልኽን እግርኽን ዘይሽፍን ብርክኽን ዘይሽፍን ብጣዕሚ ተሕፍራ ንቕሓት ሳይኾነ እዚስ ከም ንቕሓት ተወስዶ ኣሕዋት ንቕሓት ኣይኾነ ልተን ብትሕትየኽን እኒዋ ህፃናት ታይ ተምህረአን ለኽን ዳኣይኽን ክትሓስባ ልግበአክን እምበይ ከም ሓደ ዓብዪ ስእልኻ ንቕሓት ልመስለክን ሰባት ተሃሊኸን ኣይኾነ ኣሕዋተይ ብባህልኻ ብሃይማኖትኻ ለይትደራደር ክትኮን ከለኻ ኢኻ ክብሪ ልመፀካ ክቡር ትኾን ማለት እዩ ሕሱር ትኾን ለኻ ግን ስእልኻ ብባህልኻ ይኮነይ ብሕብረተሰብካ ይኮነይ ብርእስኻ ተምፅኦ ነገር ታዳእ ሃልዩ ኮይኑ ብዙሕ ኣብ ሰብ ይኹን ኣብ እግዚአብሔር ተቐባልነት ኣይትረክቢ ስለዚ ክቡራት ቤተሰብ ከምዚ ዓይነት ንኻልኣይ ግዜ ከይድገም ከምቲ ኣብ ብዙሓት ማስ ሚድያታት ትነቕፍዎ ኣለኹም ግቡኣ እዩ ማለት ሓደ ነገር ክጋገተሎ ሱቕ ተዳኢልካዮ ኮይንካ ካሊእ ሰብ እውን ድሕሪኣ ክከታተላ ስለልኽእል ባዕላ እውን ብኡ ጌራ ክትቅፅል ስለትኽእል ስለዚ ክብርቲ ሓፍትና እቲ ዝገበርክዮ ፅቡቕ ኣይኮነን ነገር ግን ሰብ ይጋገ እዩ ሰብ ይወድቕ እዩ ካብ ውድቀትካ ምልዓል ግን ፅቡቕ እዩ ምኽሪ መሓዝትኪ ምኽሪ ቤተሰብኪ ክትሰምዒ ኢለ ተስፋ ይገብር መብርሃን ብሰላም ትምጻእኺ ስለዚ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ክቡራት ቤተሰብ ካሊእ ግዜ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ እስካብ ሽዑ ሰሰናዩ ንዓኹም